और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है My name is very easy. जलवा है हमारा अच्छा Mubin. Yes, very good. You are genius. हम मालूम है तेरे बाप को मत तेरा तो गेम बजाना पड़े Mubin TV. And I have YouTube channel, you know. You sell a TV. You sell a TV. Yeah. You sell TV. And Please TV. One TV. and I have YouTube channel. My original videos and vlogs. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक हैं तो ही तो मेरा व्लॉग देख रहे हैं और व्लॉग को पूरा आप लोगों ने एंड तक देखना है। और एक बात बताता चलूँ, क्या आप लोग जानते हैं? मुझे पता है आप नहीं जानते होंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ भी बताया नहीं है। तो देखिए कितना ज़्यादा फ़नी बातें होने वाली हैं कि आप लोग भी देखें ज़रा। एक जो सराइकी या आम कोई बंदा जो है ना, जब इंग्लिश वालों से बात करता है तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। और इंग्लिश लड़कियों को संभालना वाकई ही मुश्किल बात है यार, कसम से। मैं पहली बार किसी मतलब के बाहर ममालिक की इंग्लिश लड़की के से बात कर रहा था और किस तरह से मैंने मुश्किल से हैंडल किया मुझे पता है। और मैंने उनको अपनी लैंग्वेज सिखाई, उन्होंने मुझे अपनी लैंग्वेज सिखाई। हमने एक दूसरे के नाम एक दूसरे को सिखाए और उसके अलावा हमने जो है थैंक यू का मतलब भी और भी मुख्तलिफ मतलब एक दूसरे की लैंग्वेज में एक दूसरे को सिखाए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। वीडियो अच्छे ना लगे तो भी आप लोगों ने लाइक करना, क्योंकि ये मेरा मसला नहीं है, ये आप लोगों का है। मेरा काम तो है वीडियो बनाना, आप लोगों का है लाइक करना। और कमेंट में लाजमी कुछ ना कुछ ज़रूर बता दिया करें। दोस्तों को लाजमी शेयर किया करें। मैं डेली लाइव भी आता हूँ सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे तक। तो डेली आप लोग लाइव भी हाजिर हो जाया करें, अपनी हाजिरी ज़रूर दिया करें, कमेंट में बताया करें। तो आइए चलते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आई मेक व्लॉग्स एंड माई ओरिजिनल वीडियोज़, फनी वीडियोज़। Don't know. You sell TV. And give me please one TV. One TV, yes. You see many TVs. It mean J Super. Jesuba, yeah. The Hambani. Yeah. Tudu Miglava. And Pakistani mean Meharbani. Mehambani. Yeah. Ngã xô đấy. Mong lý dân công tá lý mình là bà. Yeah. Ngã xô đấy sẵn bà đấy. Your name? Mong lý gì thank you bà nó. Mong lý dân công tá lý. Mà chắc là Arita. How dare you right. Right. Now I am zero, but one day hero. I had 9 you 0. Okay. Very good. Suy chi mình là bà. And one day I am hero. Hero, you hero. Hero. Saza You know about bà. hero. Thank you. I follow you. Okay. Yes. Thank you bà. Saza thank you bà. You Follow back. know about hero. Follow back then. Okay. Em Thank yêu you. em mình là bà nó. Lên thay em mình là bà mà chắc qua đi. Sách chồng chị này mà chắc nếu ra thì sao thì em rồi khôi hoa này. Khôi hoa này. Who is this? Nè trà gì? Ne Chazi. Yeah. Nè trà gì? No. Ne Chazi. Phải là Pulle. sunflower seed. Sunflower seed. Sunflower seed. No. Oh, In Pakistan, this name Pulle. Hule. Pulle.
ဝလေ Yeah, yeah. KMM မင်္ဂလာပါ EH အပိုးမင်္ဂလာပါ you what eating မင်္ဂလာပါ And this. you what eat what are you eating I don't know. I don't remember. make oh I win fight You always do. You always do. I always win you always lose no problem I am happy. thank you မောင်လေးကျေးဇူးပါမောင်လေး thank you what are you eating you eat sunflower seed ပဲ Sunflower seed, hello no. အပိုးရေ Yes, hello ပါ Jenny. မောင်လေး hello မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ကလည်းတခုမျိုးစားပြန်ဒီမှာစားပြန်စရာနေကြတိကုန်မရှိလားဟယ်လိုကောင်းတယ်နေကြတိကုန်ရတာယူ How are you တဲ့မေ I'm fine and you ကိုချက်ကြီးမကွေးသားမင်္ဂလာပါအပိုးရေ and you နေထွေးလာအောင် မဖားတော့ထွေးရ That is me on yes your fine တဲ့ very happy in your language, happy mean happy mean ပျော်တယ် you. happy mean ပျော်တယ်မြန်မာ language ပျော်တယ် Pure day. yeah ပျော်တယ်ပျော်တယ် yes ပျော်တယ် Pure day, pure day. yes ယောက်ျားရည်တဲ့ဟုတ်တော့အကောင်လေးရ thank you ဝေးခက်မောင်လေး NELLY နဲ့နီလီလားနီလီထူမင်္ဂလာပါဝေးခက်မောင်လေးတို့ In your language. အပိုးရေမချောင်းအသေးလေးထောက်ပေးပါအောင်အပိုးရေမောင်လေးစညံတာမချောင်း3မရသေးရဲ့ gaming မင်္ဂလာပါမချောင်းအသေးလေးတွေထောက်ခဲ့ပေးပါအောင် Okay. I told you your language. thank you အပိုး Love ပြဖူး me. ငွေရေညီမလေးမင်္ဂလာပါ LOVE. Love. love ချစ်တယ်ချစ်တယ် Chip day. ချစ်တယ် Chip day. yeah ချစ်တယ် love me Good. love me ချစ်တယ် MC Chip day. ဘိုက်က MC ဘိုက်က BNK ရဟုတ်တယ် MC ဘိုက်ကမင်္ဂလာပါ BNK ကေရက BNB ကေရကဘိကဟုတ်ပဲနဲ့ It's my best day of life. I am very laughing. yeah Because you. yeah thank you so much ဒီပါပြောရလဲ thank you so much I daily come in live this time, okay? You come in this time, okay? I don't know And you in always, I know always. I don't know I don't know Why?
What is your job and work? What Joe Bang Job work. I mean, what is your profession? Homework. I mean, earning source. Earning source. Earn money. I don't know I don't know. you mean Okay. you I don't know I showed you my Pakistani currency. money My Pakistani currency. 1,000. 1,000 yeah 1,000. yeah Fargo မင်္ဂလာပါရှင် yeah share 1,000 Yes. Your currency. ဟမ် Kan mua dư. ဟုတ်သူကဆိုင်ရသူကတောင်းတစ်ထောင်နဲ့ထောင်ရဘယ်ရောက်လာလဲ I money pocket no မိုက်ကွန်းနိုင်တယ်မောင်လေးစင်းတော့မလားငါမောင်လေး thank you မောင်လေးစင်းကန်နေဦးမနှိပ်တော်လိုက်သေးရဲ့အသေးကကျေးဇူးပါမောင်လေးစစ်တူပိုင်မောင်လေးမင်္ဂလာပါ Thank you. ဟမ် Thank you. မြန်မာကျပ်100 Good. 100. 100 It's your 100. I show you Pakistan 100. Okay. ကိုရကြီးမင်္ဂလာပါ It's Pakistani 100. 100 Red color. 100 Yeah. oh 100. I see It's 10 rupees. In grey color. how much 10 rupees. 10 rupee Yeah. rupee Currency. rupee 10 Pakistani currency. It's 10 and it's 20. 20 rupee Yeah. 20 rupee Rupee. yeah ချင်းမာတယ်မင်္ဂလာပါညီမလေးမေမေသားကြီးမင်္ဂလာပါဝက်ခက်မှာမကြံတဲလေးတွေနှိပ်ခက်ပေးရနော် It's 50 rupees. 50 Different. 50 rupee 50 rupee 55. oh 5 rupee No, just 50. 15မေမေသားကြီးမကြံတဲလေးထုတ်ခဲ့ပေးဦးနော် It's 10 and 5 note. Dipping မင်္ဂလာပါ hello Dipping hello ဖောပွဲမင်္ဂလာပါညီမလေးအော်အကိုဟာရဲ့ညီအကိုချစ်ကတူမမချမ်းမမိတယ်လူဘွားရဲ့ဧည့်သည်တော်မင်္ဂလာပါရှင် EVI Evil Spirit မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါ Welcome my light Thank you My light join Thank you
What are you eating? Chenne. Jannah. Pakistan means Jannah. Yeah. Jannah English language. Jannah English language. I don't know English language. Because I understand some words in English because my language is Urdu. I don't know. MS movie recap မင်္ဂလာပါဝယ်ခက်မှာမချက်တဲလေးထောက်ခဲ့ပေးအောင်နော်ပြီးတော့မှာ I'm 3 you 0မျိုးမင်္ဂလာပါဝယ်ခက်မှာညီမလေး Xin cô mình kia là bá mong lì tụi nhá ra lấy cái khăn luôn cái này là bà lười là mà sao rồi sao vậy em nhìn là lười với phiếu này mình là bà xí mà sao là sao vậy em nhìn là lười I win hey bye bye my friend bye bye see you next day yes bye bye